O game 2 na ni mga partner. Game 1 daog ang Team Jobert Albert Titing. O, game 2 na. Example makadaog sila Jobert sa game 2. Sila na champion na. Sila na makuha si premium nga 3,000. Ang masika ni 2,000. Babaw! O, dos na. 2-0. Babaw! 2-0. Gisiruan ang Cebu City. Babaw! Pintos! Para 3 na na eh. Lah. Titing ditira. Side out. Babaw! 2-0 ato score sa game 2 ha. Bakbakan rin sa sitio Greenfield, Barangay Banilad, Mandawi City. Babaw! Oh, di kinamingan bakbakan ko wala nag-sponsor ha. Ato salamatan na nag-sponsor ang atong barangay captain diri sa Barangay Banilad. Greg Villap. Atong mga barangay council. Former konsehal Buy Baga. Para uno ang Team Jobert. 2-0. Oh. Nagdala rin sa bakbakan ang Team Ipadayon Kalambuan sa Banilad. Tayo score, iguales 2 score sa game 2. Bakbakan rin sa sitio Greenfield, Barangay Banilad, Mandawi City. First time ko naka-vlog din silang korte. Minute lang korte rin, init lang. Teteng, agay panis. Agay. May lang makabaw silang panis sa game 2. Kung di Matiosan Pilder ba sa game 1. Servisyo Jobert. Para 4. Agagay. Lihay ta. Sakita mo lang igo po ko to ha. 4-2 na to score. 4 na ang Team Jobert Albert Titing. Labaw ng Team Jobert. Para 5. Servisyo Jobert Barcinas para 5. Agagay. Panis Jobert to. Agay. Saka. Side out. 4-2 sa score. 4-2 ha. Duharay labaw ang Team Cebu Cordoba Jobert Albert Titing. Oh, servisyo ni Dexter Puno. Di mo punong bulsa ni Rok mapili ni. Kumatudax. Grabe pictus Jobert Barcinas di mahikap. Hawan pa sa kang manang kuno ingon ni El Mayor. To satbang video. Para 5. Nasad. Patay tanan. Oh. Wa magi-spikean. Wayo kabagting. Away. Shout out. Servisyo ni Jimboy para 3. Agagay na ego ang El Mayor. Agistan El Mayor sigil nag-ego. Naguba na kinayang stand sa cellphone. Taga-vlog na mo, maigo kinaya. Saan ego leader? Away. 5-2 sa to score. Ni-score ang servisyo ni Albert. Agay sa Cordoba. Kuyog servisyo. Hamir. Para 6. Para sin score. Lang nabitay Jobert. Nabitay si Jobert. 5-2 score side out. Atong pasalamatan ng atong organizer si Alan Lance Mansya. Oh, di ngayon ang bakbakan ko lang ng sponsor atong pasalamatan atong sponsor atong barangay captain si Greg Villap. O atong barangay council former konsehal Buy Baga. Salamat ninyo mga barangay officials dire sa Barangay Banilad, Mandawi City. Servisyo Jobert para 6. Wa ika-3 sila rio. Panis, pildi magtakom. Agay balikdik. Agay gilapawag balikdik. Sin score na 6-2. Update Jimboy di na ginabalik Jimboy. Betul dak ni ada. Champion na. Shout out gani boss. 6-2 ha. Kisah nga niyan ya. Junior Kilat Tudax. Partner. Tarbaho la partner, wala personalan. Wala na tanong ko gipakapinan og Tudax. Shout out ra dato. Servisyo ni Jobert Barcinas para City.
6-2 6-2. Lah, kita Jubert Barsinas oh. Grabe paningkamot ni mo Jubert. Tayo no? Layo kay Cordoba. Na para mabalik na basakay pagluya man Jubert. Napay klase sunod ni. Oh, servisyo Jubert Barsinas para 8. City 2 City 2. Agagay di mahikap ang toklon ni Albert. Ang guys sa Katsaja Cordoba, Cebu. 8-2 na ato skor 8-2. Servisyo Jubert Barsinas para 9. Side out. Yaot Jubert para 9. Side out. Badek-dek para 3 para tagsan lang tulo. Agagay. Panis. Out. Side ball. Let's score. Oh, sa 3 na. Oh, 5 labaw gaw na. 5 labaw ang team Jubert Albert Titing. Sa taot ko ni Boss Jurjan Alporque taga Sitio Alimango, Barangay Cotabato, Toledo City. Oh, pizza dosa na mayo sa dosa na tayo bakbakan sa super class B sa Sitio Silangan, Barangay Cotabato, Toledo City. Adlaw silang pistahan. Oh, sa 5. Oh, sa 5 tuloy labaw. Pabor ba kurtir ba dito? Pabor kurtir dito, lang panis. Para size na ni ang team panis. Para size. Size 8 na. Oh, sa size na. O, duha ray labaw. Ang team Jubert. Size 8. Score sa game to. Game mo ni dawag aslan Jubert. Matagapan na silang panis, champion na silang Jubert kung magkaraog game to. Side out. Wala sa do panis ron eh. Ato score na. Size 8. Servisyo ni Titing para 9. Para 69. Aryo? Agay! Gamay kayo na out yun. 8 size para City na servisyo ni Jimboy para City. City na. 8 City na score, 8 City. Titing, ihatag sa mayos Titing. Para tie score, para igualis 8, servisyon Jimboy. Lah. Dito madawat, dead ball. Igualis 8, score ito. Gi-holding ni Albert, holding to. Mo to nga igualis 8 ha, igualis 8. Igualis 8, upat na Jubert. Igualis 8. Oh, para 9 na ni, servisyon ni Albert. Para 9. 9-8. Hilog naman sila doon. 9-8 para Jis na ni. Mana ting yan na ting. Jubert. Tay lain na bulaw. Pabor ni kurti itu hangin no. Lain na no. 9-8. Isa na ba ang team Cebu City ha? 9-8. 9 lang Jubert. Ilang panis? 8. Para iguales 9, servisyo panis. Para iguales 9. Side ball. Iguales 9. Gadikit ang score. Sag. Iguales 9. Score sag game to. Pumadaw ka konsolasyon silang panis. Ada pa yung game pre-decision. Side ball. Oh, nakabos. Iguales 9. Servisyo ni Jubert Barsinas para Jis. Para Labaw. Oh. Holding. Di mampulit kay holding. Jis 9 na nga atong iskora sa game to ha. Bakbakan din sa sitio Greenfield, Barangay Banilad, Mandaue City. Oh, dua na lang. Tulo ang konsolasyon. Duha na lang Jubert. Para 11 para panay, servisyo Jubert. Lala. Agay ditiris bari ko. Jimboy. Lah, panis. Tira dong. Lah, para 11 kumagas lang panis ani. Panay na gyud lang Jubert. Lah.
Ini dua. Gihatag sa Mayo, gihatag sa Mayo. Lulululu, panis. Panis. Jimboy. Dahil na bola oy. Ay! Para 11. Agagay! Ay, lululu, panis ni. Jangan. Dito to do. Allah. Side out. Jis 9. Oh, isa rin lang po ang Team Jobert ha. Jis 9 ha. Ito score. Serviso ni iguales 10 na. Ang ato score sa game to. Iguales 10. Gani kita score. Dito tandua iguales 10 na. Score sa game to. Gimon daw sa Jobert. Kelas B pa niya. Masunod na kelas A. Lo. Para panay na niya ang Team Panisa. Patay ta. 11-5 na. 11 na. Panay na. Makabalos ko sila Panisa ni kundi matiwasan. Para 1-1 na standing. Para daog sa kinto. Servisyo ni Badik. Para daog. Lo, para daog ang Team Panis. Lo. Barita Badik. Tablang 2. Game 1 daw sa Jobert, game 2 daw sa Panis. Dapat game 3 decision. Para makuha lang premyo.